Dimusenya mi adomu nyina mo hoye na yekoso kasa Awurade onkoso ya yekasa yekoso kasa Awurade onkoso hyamodene washamo ma na wonsiesie mo na wo ma na hodene ne wosra onkoso nyakese we nyina yeso akonchiri mu Awurade mra mesra yen Amen. akonchiri mu Awurade fa wagie mra akonchiri mu Awurade ni mo nyam nyakese Yakinkan enyom Psalm 121 verse 1 to 8 Yetie Nyankopon asem. Praise the Lord. Me pacho yakinkan enyom wo ha aduonu baako yimu baako ekopem enwotwe no Pacho umayeti nyame asem. Mema mani so machre me pono. Ehe na memu afri beba. Memu afri Awurade. Osoro ne asase yofo no. Orema wo nan nwatiri. Dia wo hwe wo. Ono rentonko. Hwe. Dia wo hwe Israel no. Orintonko na orenna. Awurade ne wo hwefo. Awurade ne wo ngunu. Won sani faso. Owiare nhyewo awia. Ana osrane anajo. Awurade behwe wo so. Awurade behwe wo so. Woni nyina ho. Obehwe wo kraso. Obehwe wo kraso. Awurade behwe wadi free. Awurade behwe wadi free. Ene wo fi bae so. Ene wo fi bae so. Every say the opposite. Amen. Nyame asam nie ana yechire kom yebo mpaye yede ye ho atoso a yede nante onyomtofo ne se memma mani so ma kire mepo ahirifo kra na memua befri ebeba memua efri asafo Awurade osoro ne asase so yafo amen ananyumre me pasa me shonkwa na me ka kire wo se yaya yewo ye nyame a otesoro yaya yesum nyame a otiase yaya yesum Israel nyame yaya yesum Jacob nyame yaya nyame dini ada yaso no se eniema mu yedene a yema yeni so anhwe nipa eniemu yedene a yema yeni so anhwe ba bia na eniemu yedene a yema yeni so akira soro Sababro kasa yema yeni so akira esoro ana mepa wade mepa no gina ho amenyankopon nyame animonyam sa ayefa kura na yamua befri baba yamua efri Awurade another day atu wiase doctors entimi nya ho hwe every say kase yakọ yedwane akọ doctors ho a omuni adura omde bamaye ukasa wo kwa apoteka aduro bia ni ho na yamua efri asafo Awurade asoro ne asasi so yafo enti pasa na da me hye nkura na mka che wo sa de enti a ema ya kire kom de enti a ema ya bom paye ene sa yenim sa de aduru de kire osoro ebem de aduru de ginya mekasa de aduru de ginya me ankasa bem enti ya konchene ene ye bible no ase kira ne sa yema ye ne so a kire mepo mna ye kire komi mna ye bom paye yema ye ne so a kire mepo na ye ka mepa ya mopono ene asafo Awurade owie no kase ehifo kra na memu abefri baba afa no kire se enya meponi mu na memu abefri baba na memu efri asafo Awurade osoro ni asase yafo yede ye gitumu se osoro ni asase ni yafo ni asafo Awurade anu ti se bibitu chema ewa asase so a de oye osoro ni asase no onu ne akonanim mijitu se obi biara wo ka se ne ka se ya onfo nko ne doctor ho
Sa doctor entra ne car ne ma no. What the car no ko ba bia ye car no. Sa car omo me ye car no. Omo na en repair car no. Me nyintum sa obi yare a obe ko ne lawyer ho. Sa lawyer ensa ne yare. Oko oduriyefo sa oduriyefo ensa ne yare. Sa so pepepe. Ena yenso a Christopher a ye jitum se osoro ni asase yafo ne bofo ane awurade no se bibi to chema wo wiase a ba bia ye nante kone se ye kode obo osoro ni asase ne ho ne ka che se awurade maboa yen ai awurade maboa yen ai Jacob nyame maboa yen ai Yesu fra awurade nyina ne se virus yi de obetimi ayi virus ye free ho aye awurade de obetimi ade wajiaba aye awurade da bia masama mekani me se sa ya de we ya abai sa ye boni nti ana ma ne ba ya awurade se sa me man ya mabo odi afra won abadanti abadane afri akwaba ne so ne abompa ya awurade so odi afum so bechaye no aba be sa ya sase yare enti se eye boni a awurade so odi afum so bechaye sanso say enipa nkasa yeye nkasa ye experiment bi a yeye ewo wiase ena de sa wo hawe abaya so a James nso ka kire ye say onipa tri ni mpa ba mu ye dene etumi ye niema bebrebe sanso say obonsam ene na pomfo ena aso ya de ye baba bu ye so a ye ma ye ni so kire mepo na yebo mpa ye kire osoro ni asase yefo na awurade baba ba beje awurade ade oje ababa hallelujah verse 3 no ane wakase Israel hwafo no anade ohwe yeso no ontonko awurade entonko nyame a yade ho ato no so no ontonko awurade na nyame ona yenyame a yasom no ontonko eniema nyina na nanim etisabno mienu yamayane breni ekonanimu a awurade beye Israel hafo no de ohwe so no ontonko na wana amen verse 6 ne se awurade na ade ho ato no so no omma awianse yan obeka ye ho awiabremu obeka ye ho anwumra nso awiabrere ne sa yase yade we eyesayade eyade a esaye eposo obi kasa obi chia wonsam a yade ne betimi asawo obi hrambu so a yade betimi asawo obi bowagu so a yade betimi asawo say awia ne obi bowagu so say na adu ne obi bowagu so say anumre ne obi bowagu so a Bible na Matias say awurade a yasom no ontonko na wona eti anam pasa me ka kira wo say menu mienu de ya wonyame nyunu na se menu mienu de ya wonyame nyunu na se woni wabusua e wonyame nyunu na se obi biara ya bompaye aboni dini biara no e wonyame nyunu ase eti Israel shafo no wonyame a wosom na dada na busafo yenyame a yasom na dada no abaje yenyame a yasom na dada no owo ha se wo baje yenyame a yasom na dada no omma yenimu wiase da amen omma yenimu wiase tinede be pesa me ka cho sa kawakuma to yam the Lord will keep you from harm. Awurade ebeyeye afi wo sayem. The Lord will keep us. He will keep us. Awurade bajiyen obeyeye afi wo hawmu. Eti de enedai the person me dey say wadwin. Ani wakoma mu say amfa wo nipa dodo a yeso wo maye infected e wo Germany. Amfa wo nipa dodo a yesi ade na ku wo mo. Efa wo yade ne yesetra na etre na so wo de na da nyame se me ka kira wo se o janna se mu ka kira wo se he will keep over you. Amen. He will watch over your soul. Amen. And what was so ka se obehwe ya bontifie and obehwe ye fi baye
baby biara wo ko ema wo yam hyesew Onyankopon se wo bahwa wo so awurade a wo de wo ato no so no wo so obehwe wo pantifie ade wo fi baye abusafo samehwa nam de mani toto Israelfo anyame koyi wo mafiri Misrim na yade ahodo tisi Misrim asase so asase pro na so na Nyankopon ama ne bambo eni na nimonyam akata Israelfo so asase pro na so baby esum ewo baby no na baby a Israelfo te no ehenda ho asase pro na so baby a enwansra ani ponchani atia tu se no na Israelfo oje wo ho eti pasa me cho se ewo kro wo ya mu ewo wiase wo ya mu ayade no ewo mu no awrade se obaje ye awrade se obahwe ye so eti me pasa wo ka wa koma to yam na wonye gidie wo Onyankopon mu na wo de ho to awrade so sa mesum na me a wate ase mesum na me a onya ne ma hoda obose sa obatan po we be free ne ba wose obatan sa obatan po we be free ne ba akoko a wo twa ne nofo anompa asafo awrade de Jesus ahwefo de de wose ne wura fi ya da na wokuchire yedini awo ne nsayam nyame nsam ene watro yedini ewo watro yedini wo ne nsam wode ne takra ane na batan ebekata yeso wose ne nwuru na se ane abetra ana nwumre me pasa me show kran na me ka kire wo sa wonyame a wo som ne dada no obejewo sana Daniel yadene kotu jata menam wahine Darius asemo ka kire no sa Daniel minimusa wuji nyamedi Nebukadnezar peso wuji unyamedi amiade ukotu yade unyadu mo egu jata ojam antimi ase won na me so me peso yi sa wuji usa Onyankopon ne dia me titu mo se jata mele ya ukwa akoto mo so awrade bajewo eti Darius asemo ka kire sa unyame a wo som ne dada no manenyew ade achiya okoya otemu fra Daniel woni msa jata na we Daniel dada na watie mu fra Daniel no Daniel jeso no akasa ohini nyankwada yade we betwam yade we bekwa wiye na yenyira ya tiase ni ya tu ayeye nyom de senya meti kokko ni monyam yade we bekwa wiye na me no mienu ehira rade eka che rade sa awrade de wa ye dos yade we bekwa wiye na me no mienu ade ni monyam sa eme awrade eti anadan bebesa me show kra na me ka kire wo sa ma wani so kira me po amen ma wani so kira me po yakontira ye kiri akira se ye ma ye ni so akira me po ye mu adade a ye di akira se ye ma ye ni so akira me po ye mu adade ni ampa ba ye boy akira se ye ma ye ni so akira me po me free line akira se ye ma ye ni so akira me po akira se ye ma ye ni so akira me po na ye nim se ye mu a ebe fra saforade ye nim se ye mu a ebe fra rade ye nim se ye mu a ebe fra rade awrade ho na ye mu awo awrade ho ana 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 ye mu awo awrade ni ye mu a awrade ni ye tipajafo awrade ni ye hene ya bandenden no ye dimafo no me pesa wo ka wakoma to yam me pesa wo ginya Onyankopon di na de ho to awrade so say awrade ma wo ba enya yade ni bi awrade ma wo so enya yade ni bi emposa abaya sumpa emposa yade ne ba ode ne mantampia na ase yade me pesa wo ka wakoma to yam me pesa wo gi Onyankopon di me pesa wo de wo hwe Onyankopon mu awrade asam se memma mani so ma kire me po ayine fakwa na yamua ebefri ababa yamua enfri doctors ho doctors ni aduro eti yamua enfri omo ma yamua free asafo rade ho yamua enfri asafo rade ho
ya bombo ewa awurade nsam eti anadai awura wuti ufie anadai wamra wuti ufie na wone wo ma yenya ye bombo mpaye mijenyankopɔ asam ehye wo kran etu fusa ya mua firi asafo awurade ya mua ewa awurade nsam ya mua ewa asafo awurade wo anu koto anu ne ya awurade wane ne ya bankase anu ne ya jefo anu ne ya awurade wane ne ya de ho ato no so wase wo ma awia enhyew awurade se o ma awia enhyew minu mienu o ma awia sa awia ewa hai ejira ho ama yaredom awia ewa hai ejira ho ama ehu ni suro na so anada mi Nyankopɔn mo hu mu e ka kire wo se yesu nyame a wote ase yesu nyame a wote ase etika wakoma to yem awurade asam se memma mani so ma kire mepo na yire fa kwa na memu afiri baba memu afiri asafo awurade osoro ni asase yafo eti ye ne mpa bo akwa awurade anim ni aka kire awurade se osoro ni asase yare Jesus osoro na obo aye no ani asase na obo aye no ayare asase yare osoro yare asase yare osoro yare enti awurade fo waje amra 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 awurade fo waje amra awurade fo waje amra awurade fo waje amra ya ji Nyankopɔn di sa wo bahwe yeso nyame hwe Israel fo so na wa ma yare dom anhye wo mase awurade ma yare dom anhye yase yase nhye da efisabinu mienu awa asase so efisabinu mienu eye Nyankopɔn na musifo ewa hase wose ye mom na obabie ye wose ye hwehwe na ye bewunu wose ye musa na odeba mayan samehwe me kan John Wesley na me kan Charles Wesley de omoye wo mo peso a na eye mamawa wo mo ti sa nyame wedi nyame a ye de wo to no si sa nyame kroya na omo so no sa nyame kroya na omo to no so na nyame de oje bai enne nyame asem ni efa wo de wiase ka nyame asem o ka kire ye se ye de ye ma ye ni so ancha bepo ye de ye ma ye ni so ancha bepo ehona ye bo abafiri baba ehona ye bambo abafiri baba ye ma ye ni so German doctors ye ma ye ni so American doctors ebo mu ni muaye na mo ye mu aye efiri awurade ho osoro ne asase yefo ye Nyankopɔn ne ya bankase ye awurade a ye de ho ato no ye gitumu sa awurade ba hwe ye so ye gitumu sa awurade ba kura ye so ye gitumu sa awurade ba so ye so ye gitumu sa awurade ba kura ye so ye gitumu sa awurade ba so ye so ye gitumu sa awurade ba kura ye so me pasa minu mienu nyina ye di gidie ani akoma ba akọ aji ye Nyankopɔn di se awurade sesa me man ya mabo wodi afra won abebo mpa ya me na ba be sa ya sase ya de a me pese minu mienu aji tumpra ko pasa yen ene awurade man yen enkrofo awurade abo ye din di afra yen na odi ayaresa beba na onam yeso ade oje beba na onam yeso ebebie kwan na onam yeso ade odom ne ho asundwe bebra yen wo me ye pese e bompa ye be pese e bompa ye ne adi wiase ba awurade anim pese e bompa ye ne adi ho ba awurade anim na ka che awurade se awurade nyi yen awurade nyi wiase awurade na me mpa bo so emfa wo je mra e wo Yesu Kristo dire mo ye bompa ye wo Yesu dire mo rakabari andala